ассалому алайкум тамошобинои ҳамешагии канали Бобоҷон медиа. Бародарҷоноб, чӣ хеле ки дидем видеое ки парт офта будем апай Гавҳарбону гап зада буд. Ҳазор раҳмати калон аями замин то осмон ай ҳамаи шумо миннатдорам ки сухани мара нашикастен. Мисол гарчанде кадоми ёрдам додаам натонистен лайкотон қадастгирӣ кардем, видео просмотри хуб гирифт. яъне ки просмотри хуб гирифт ба он мақсаде ки видео чанд қадаре ки просмотр бигира амуқа кӯмак зиёд мешава бародаро. Ма ай ҳамаи шумо миннатдорам бародарҷоно. Ма чӣ хеле ки дар дигар видеоам гуфта будам, бо мегӯям ки Аллоҳ шоҳида, ма фахр мекунам. Ма дар кадом гӯшаи дунёям фарқ надорад, дар куҷое бошам ма фахр мекунам. Тоҷикама, миллати ма даст ба хайр аст. худаш баъзеш нони хӯрданша ба зур меоване ки ҳаракат мекунам ки хайр кунам. Ана чӣ хеле ки ҳозир ма видеора мемонам мебинем бародарҷоно. Апай Гавҳарбону як хайри ҷорияра чӣ кардияй. Ана бигем ки ҳозир худора шукр алҳамдулилло ки пеш рафтасай. Аммо апа модароӣ кард ки додарҷон амира бугӣ дар каналат бимон. Наход ки бо ягон сумигаи канали худат нашава амираҳра ана соз накунем. хоҳиш мекунам бародарҷонои ма, хост ай барои Аллоҳ чанд амид як сомонатам ёрдамай, чанд сомоне ки метонӣ ана дастгирӣ кунем ки и хайри ҷорияе бародаро. хайри ҷорияра ҳамаи мо шумо алҳамдулилло мусулмоне медонем ки баъди мурдани мо ами то вақте ки одамо мегзаранд ба уҷа бигем дар номаи амон нависонда мешава. мисол ҳаматон ира медонем. И як хайри ҷорияе бародарои ман. хоҳиш мекунам видеора ба лайкотон дастгирӣ кунед. ма видеора мемонам кадоми чӣ кадаре метавонем кӯмактона бирасонем. бо мегӯям як бурга ки ҳазор раҳмати калон ай ҳамат миннатдорам барои лайкҳои мондагитон. ҳамин лайкҳои шумо моро рӯҳбаланд мекунад, бо пештар ҳаракат мекунем. чема як видеои беақлӣ ки ҳозир медонем ки видеои беақлӣ зиёда бародаро. ай видеои беақлида гуфти гапо лайк монданда ана видео лайк мон ки нафарое аст ки мехоҳанд амтари хайри ҷорияда мисол ягон садақа кунам. ту сабаб мешавад, лайк ту бародарҷон сабаб мешавад ки анам бародар мебинава хайри хича мерасонад. иншааллоҳ ки дар ҳар ҷое ки бошанд, чи дар ватани азизмонен, чи ай ватанмон беранд, Аллоҳ ҳамата нигоҳбон бошад. то видеои оянда бо як бурга хоҳиш лайка фаромӯш накун бародар. худоянд нигоҳбонат бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ба ҳама халқи мусалмони худам, ҳамватанони ма, модарҷонакои ма. чӣ хеле ки шумо гуфта будам ки ма ҳамин раҳе ки сини хонаи ман мебуроя имена, ман мехоҳам ки ҳамҷода збор кунем. ҳама каса, чӣ мардуми ғариб, чӣ мардуми тоҷикистон, кадоме ки даст ба хайрен метонен ёрдам дода дар ҳамин садақаи ҷория. мақсад дасти хайри худоно дареғ надорен. мо ҳамин халқ ҳам худмон маблағ ҷамъ кардистем. ҳама хостем ки ёрдами шумо дар ҳамин садақаи ҷория бираса. айнаму рости ин кӯдакҳои истодагӣ ин ҳамин нишаби мо ва пишата мошин намебурояд. агар як касали я беморимон биёем ва пиши ҳамҷада мошин намебурояд. мухсават чӣ мегӯям хеле ҳаминҷо ва пишата мошин намебурояд. ин ҳамин раҳ то болора раҳи маҳай. то мун кӯдака кадем онҷа раҳи ман мешава. усмерава бо то болора нишебай. нигоҳ кунем. ин ҳамиҷа ва пишата мошин намебурояд. айнами рост то нам повна намедонам то ҳам болора аямҷа то ҳам болора мумкин 300 метр ё 250 метр бошад. мо ҳам ҳамин қишлоқиё ҳамин мардуми ҳамин қишлоқи мо ҳам пул ҷамъ кардистем. ҳам мехоҳем ки навор кунем ҳамин мардуме ки бисёр хоҳиш кардан ки Гавҳар ҳамин кората сар ки мо ёрдам метем. ман мехоҳам ки ҳамин имрӯз ёрдами шумо ҳам дар ҳамин халқи ма бираса. ин ҳамин раҳе ки шумо дестен то болора то мумкин 300 метр бошад. ина нигоҳ кунем то нам 380 ё 300 намехоҳам хеле да бигем. мо нигоҳ мекунем маблағе ки ҷамъ шид. ман ҳамаша шумода навор мекунам. мақсад мефаҳмонам ки чӣ қадар ҷамъ шид. ин ҳамин раҳра бояд мо битон бирезем. имрӯз мо ҳама каса ҳамин мардуми ҳамҷа ҷамъ шидагем. ине тақои ма ҳамин маҳаллаи ҷамъ шидагия барои ҳамин раҳмотӣ оводиш кунем. кӯдакҳо лой мешаванд, наметавонанд биромада. нами сеюм бора санг мерезем, намҷа нам хеле мешава. иҷара бояд мо битон кунем. ай бола ов меояд. ай сини хонаи шумо меяд тағои ов.
این اصلا اگه مردم پول جمع کردن جبار کردن نه برای ایجا مثال ماشین یا که نه ماشین اسکور یا که تاکسی یا که اگه ماشینی که مثال یک گپ خبر میشه و دمیزوت همین راه باید بیتون باشه که ماشین خشرو بتونه برآمده خیلی این مثال خواهش هر یک هموطنی ما باید خواهش هر یک هموطنان ما بود که مقصد شما بگیرین زبار کنین ما همین صدقه جاریه خمونه خوش میکنیم و امروز من میخوام که همین کاری که من سر کرده استم هموطنان من در بری ما باشن از من ای همو بالای بار نوار میکنم تا پایینه بار شما در نشان میتم شما همین خدام بینین این می راهی هست که این راه همین تا بالا گلونی خونوان نه نگاه کنین هموطنان من کدا خودم به حد که نبرمدن از می اگر بیتون باشه نه من خودم آدم کلام به خدا چند بار همینجا غلطگیم یک بار این پایینه تاکسی نگام داشت پرومیس تبدیم بخیره نمون غلطم پام نمی زانون داری یا نمون خوش پام میخوایی که خیلی کدا خودم نمی سواب بینیم کدا که کارا میگیره همه کسا سرجم شه مگر که بهترین کارا بخدا میگیریم کدا کارا بینیم این مکتب بیچاره را بین این احوال بین میبرم شنای بدکوی بیچاره هم خیلی با میشه میبرم خیلی خیلی سرجم میشیم چقدر جمع شد چقدر که شما حرکت کردن ما مایز حرکت بکنیم یه جور آود کردن اختش میدونه که چقدر یک خیلی هست که بعد از مرگ ما باید در نامه اموال رفتن میگیرن اکی یک زرد همه مردم بیچاره در غریبیان هم یک تقایی مونموندگی در همینجا تقایی چی گفتنی؟ با مردمی همین دست بخیر یا دوبته مردمی غریبه تقایی کشایش کار بتاوه اکبر زنده باشه هم گذارم تقایی مودگه همه در غریبی زنکو همه به چروخ چون در چیان نمیره های نمیگفتنی که چی خبره زیبایی خیلی نمیرم من هم همه اگر همه قرهی نشیبم اگر زور من برم سبیتون برزه من شکر میگم خیلی با میبینیم مثال دستگیری ها چی خیر باشه ما در اینجا همه زنکو رو جمع کردگیم خیر باشه نشان اینجا خلق به هر بسیار جمع شدگی لیکن ما حرکت میکنیم که قدام همه چی ما برسونم خلق بیچاره همه را جمع کردم در پایان شونکه کردم همه یو جمع شدن آمدن بیچاره خیلی زنکن چی میگن مردکای همهش در چی هن غریبی هن خیلی خیلی مردکش گذشتگی هن اینم خیلی حالتنه من همون شب نقشه دارم شب گلانی که مردم میگوین میتونم برم همین اگر دانش مشاهده بودن همشه مشاهده شما که خیلی بهتری میشه هذا البيان المقتضى بلسان من